नाविलच्या अव लेडी ऑफ रोजरी इगर्जेच्या पॅरिश पाद्रीन भुरग्यां खातीर समर कॅम्प घडोवन हाडिल्लो। ह्या गिमाळ्याच्या शिबिरात 400 परस चड भुरग्यांनी हातूंत वांटो घेतिल्लो। पळयात कांय उमेदीचे खीण। Today, you are a blessing to the world around you. You are a blessing today and every day. We are a blessing to the world around us. We are a blessing today. We are a blessing to the world around us. Hallelujah, give me all in my life. Give me burning, burning, burning. Give me burning till the break of day. Come on and sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Come on and sing Hosanna, sing Hosanna. आणि किती पैसे नाव निर्मास्त आमच्या कोऑर्डिनेटर्स आणि व्हॉलंटियर्स आणि रिसोर्स पीपल असले त्यांना सैली बरोबर दुसऱ्या सगळ्यांची नाव घ्या ना पण कार्ड सांगतात त्यांना देव बरें करून म्हणतात ती नाशिक जाल्यार प्रोग्राम कसोच जावपाचो ना म्हणटच तांकां सैली बरोबर टीम आसा प्रिया आनी और सगळी तांकां कार्ड सांगतात देव बरें करूं हांव खरेंच खुशाल ती आयले ते बरोबर कोणे वस्तू दिल्यो काल पासून किती उमेद तेंचे ते म्हाका दिसली व्हडली तें हांव एकदम खुशाल म्हणटच फुडल्या वर्सा आमी गोंया ना गोंया हा नाका व्हडल्यान म्हणूंक जायो नाका तें कशें जायो नाका हांव कितें कशें खरें दिसाची देव बरें कर म्हणटा आयज तो आमचे मदें आसा आनी तशेंच आमच्यो मिशनरीज ऑफ चॅरिटी सिस्टर्स त्यो पासून ईश्वर फातर्पासान आयल्यो आणि हातून भाग घेतलो म्हणटच कार्ड जाणटा तुमकां रिसोर्स पर्सन आहात आमचे मिडिया आहा आनी सगळे जे आवय बापूय आहा तांकांय बी आवय बापायन धाडली ते पासून ती देव बरी करूं। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी संगीता ओली।